DKI Jakarta terdiri atas 3 dapil. Dapil DKI Jakarta 1, alokasi kursi ada 6. Yang pertama, Dr. Haji Mardani Alisera M.Eng dari Partai Keadilan Sejahtera. Kedua, Putra Nababan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketiga, Dr. Habibur Rahman SHMH, Partai Gerakan Indonesia Raya. 4, Eko Hendro Purnomo SOS dari Partai Amanat Nasional. Kelima, Haji Hasbialah Ilyas dari Partai Kebangkitan Bangsa. 6, Dr. Haji Anis Biarwati dari Partai Keadilan Sejahtera. Untuk Dapil DKI Jakarta 2 dengan alokasi kursi 7 kursi, nama calon terpilih yang pertama Dr. Haji M. Hidayat Nurwahid MA dari Partai Keadilan Sejahtera. Kedua, Once Michael SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketiga, Hajah Himatul Aliyah SOS MSI dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 4, Abraham Srijaya SHMH CLA dari Partai Golongan Karya. 5, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional. 6, Dr. Haji Ida Fauziah MSI dari Partai Kebangkitan Bangsa. 7, Dr. Haji Kurniasih Mufidayati MSI dari Partai Keadilan Sejahtera. Untuk Dapil DKI Jakarta 3 dengan alokasi kursi 8 kursi, nama calon terpilih Charles Honoris dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2, Dr. Andes Haji Adang Darajatun dari Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga, Erwin Aksa dari Partai Golongan Karya. 4, Ahmad Sahroni SEMIKOM dari Partai Nasdem. 5, Rahayu Saraswati D. Joyo Hadikusumo dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 6, Sigit Purnomo SAP dari Partai Amanat Nasional. 7, Nurwayah SPD dari Partai Demokrat. 8, Profesor Asosiat Dr. Darmadi Durianto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jakarta selesai. Selanjutnya, terima kasih Bu Peti. Selanjutnya Jawa Barat, Pak Idam. Terima kasih Ketua. Slide-nya ya. Oke. Dapil Jawa Barat 1 dengan alokasi 7 kursi. 1, Dr. Atalia Prataya SIP MIKOM Partai Golongan Karya. 2, Haja Ledia Hanipa ASSI MCT Partai Keadilan Sejahtera. 3, Meli Guslau Partai Gerakan Indonesia Raya. 4, Juniko BP Sian SE Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5, Habib Syarif Muhammad Partai Kebangkitan Bangsa. 6, Haji Pati Partai Demokrat. 7, Nurul Arifin MSI Partai Golongan Karya. Dapil Jawa Barat 2 dengan alokasi 10 kursi. 1, Haji Cucun Ahmad Samsurijal Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Dr. HTB Aceh Hasan Sajili MSI Partai Golongan Karya. 3, Dr. Haji Ahmad Heriawan LC MSI Partai Keadilan Sejahtera. 4, Rahel Maryam Sayidina Partai Gerakan Indonesia Raya. 5, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi Partai Demokrat. 6, Deni Cagur SPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 7, Ahmad Najib Kodratullah SEMH Partai Amanat Nasional. 8, Rajib Partai Nasdem. 9, Asep Romi Romaya Partai Kebangkitan Bangsa. Dan 10, Dr. Haji Dadang M. Nasir SH MIPOL Partai Golongan Karya. Dapil Jawa Barat 3 alokasi kursi 9 kursi. 1, Budi Setiawan Partai Golongan Karya. 2, Kamrus Samad Partai Gerakan Indonesia Raya. 3, Haji Muhammad Abdul Aziz Sepudin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4, Haji Eki Awal Muharram Partai Keadilan Sejahtera. 5, Neng EM
Marhama Zulpahis STHI MM Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Haji Edi Suparno Partai Amanat Nasional. 7. Ananda Topati NR Partai Nasdem. 8. Ilham Permana Partai Golongan Karya. 9. Dr. Insinyur Hajah Endang Setiawati Tohari Des MSC Partai Gerakan Indonesia Raya. Dapil Jawa Barat 4 dengan alokasi kursi 6 kursi. 1. Heri Gunawan Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Haja Dewi Asmara SHMH Partai Golongan Karya. 3. Dr. H Slamet Partai Keadilan Sejahtera. 4. Zainul Munasihin Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Iman Adi Nugraha SE Partai Demokrat. 6. Desi Ratnasari MSI MPSI Partai Amanat Nasional. Jawa Barat 5 alokasi kursi 9 kursi. 1. Dr. Haji Padlizon SSMSC Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Rapindra Erlangga MS Partai Golongan Karya. 3. Dr. Haji Ahmad Rukyat MSI Partai Keadilan Sejahtera. 4. Tommy Kurniawan Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Adian Napi Tupulu SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 6. Primus Justisio SE MAP Partai Amanat Nasional. 7. Asep Wahyu Wijaya Partai Nasdem. 8. Marlin Maisarah Partai Gerakan Indonesia Raya. 9. Haji Anton Suratto MSI Partai Demokrat. Jawa Barat 6 dengan 6 alokasi kursi. 1. Mahfud Abdurrahman Essos Partai Keadilan Sejahtera. 2. Rani Pad Arafik Partai Golongan Karya. 3. Insinyur Haji Nuroji Partai Gerakan Indonesia Raya. 4. Syukur H. Nababan ST Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5. Haji Sujat Miko ST Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Haji Muhammad Holid SE MSI Partai Keadilan Sejahtera. Jawa Barat 7 dengan alokasi kursi 10 kursi. 1. Haji Dedi Mulyadi SH Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Putri Komarudin Partai Golongan Karya. 3. Ahmad Saihu Partai Keadilan Sejahtera. 4. Dr. Rike Diah Piataloka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5. Dr. Haja Selika Nurahdiana Partai Demokrat. 6. Dr. Gigi Putih Sari Partai Gerakan Indonesia Raya. 7. Saiful Huda Partai Kebangkitan Bangsa. 8. Saan Mustafa Partai Nasdem. 9. Perel Bramasta Partai Amanat Nasional. 10. Obon Tabroni Partai Gerakan Indonesia Raya. Jawa Barat 8 9 kursi. 1. Haji Daniel Mutakin Saifuddin ST Partai Golongan Karya. 2. Profesor Dr. Insinyur Haji Rohmin Dahuri MS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Kardaya Warnika Partai Gerakan Indonesia Raya. 4. Haji Dedi Wahidi Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Satori SPDI MM Partai Nasdem. 6. Dr. Haja Neti Prasetyani MSI Partai Keadilan Sejahtera. 7. Dr. Insinyur Haji Herman Hairon MSI Partai Demokrat. 8. Dep Akbar Syah Pirkarno ME Partai Golongan Karya. 9. Seli Ardiani Gantina AMD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jawa Barat 9 8 kursi. 1. Elita Budiati SKM MSI Partai Golongan Karya. 2. Dr. Haji Jepri Romdoni SE Essos MSI MM Partai Gerakan Indonesia Raya. 3. Dr. Haji Hasanuddin SE MM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Insinyur Haji Ateng Sutisna Partai Keadilan Sejahtera. 5. Parah Putri Nahlia BA MSC Partai Amanat Nasional. 6. Kiai Haji Maman Imanul Haq MM Partai Kebangkitan Bangsa. 7. Gali Dimuntur Kartasasminta
Partai Golongan Karya, 8 Ujang B SIP MIP Partai Nasdem. Jawa Barat 10, 7 kursi, 1 Haja Ida Nurlela Wiradinata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2 Haji Rahmat Ardian MM Partai Gerakan Indonesia Raya, 3 Dr. TR Agun Gunanjar BCIP MSI Partai Golongan Karya, 4 Rina Saadah LC MSI Partai Kebangkitan Bangsa, 5 Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat LCMA Partai Keadilan Sejahtera, 6 Insinyur Haji Heri Dermawan Partai Amanat Nasional, 7 Dr. Sohibul Imam CPA Partai Nasdem. Jawa Barat 11, 10 kursi, 1 Muhammad Hussein Fadlullah B Bus MMMBA Partai Gerakan Indonesia Raya, 2 Ade Ginanjar Esos Partai Golongan Karya, 3 Imas Aan Ubudiyah SPDI Partai Kebangkitan Bangsa, 4 Haji Muhammad Sohibul Iman MSI PhD Partai Keadilan Sejahtera, 5 Doni Maryadi Ukon ST Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 6 Muhammad Khairuddin Amin SAG MH Partai Amanat Nasional, 7 Mulan Jamila SS Partai Gerakan Indonesia Raya, 8 Perdiansa SEMM Partai Golongan Karya, 9 Haji Oleh Soleh SH Partai Kebangkitan Bangsa, 10 Lola Nelria Oktavia Partai Nasdem. Terima kasih. Terima kasih Pak Idam. Selanjutnya Jawa Tengah, Mas Derajat. Daerah pemilihan Jawa Tengah 1, alokasi kursi 8, 1 Muhammad Herfiano Widiatama SSMM PDI Perjuangan, 2 Fernando H. Ganinduto PA Partai Golkar, 3 Dr. H. Moh Haris SS MMC Partai Keadilan Sejahtera, 4 Samuel JD Watimena PDI Perjuangan, 5 Alamuddin Dimyati Rois Partai Kebangkitan Bangsa, 6 Sugiono Partai Gerindra, 7 AS Sukawijaya alias Yoyok Sukawi SE Partai Demokrat, 8 Dr. Andes Fadloli Partai Nasdem. Jawa Tengah 2, alokasi kursi 7, 1 Nusron Wahid Partai Golkar, 2 Dr. H. Mustafa SEMM PDI Perjuangan, 3 Fatan SAG MAP Partai Kebangkitan Bangsa, 4 Lestari Murdiat Partai Nasdem, 5 Jamaluddin Malik Partai Golkar, 6 Abdul Wahid Partai Gerindra, 7 Gilang Dela Farares PDI Perjuangan. Dapil Jawa Tengah 3, alokasi kursi 9, 1 Haryanto SHMM MSI PDI Perjuangan, 2 Marwan Jafar Partai Kebangkitan Bangsa, 3 Sudedo STMT Partai Gerindra, 4 Harmusa Oktaviani Partai Demokrat, 5 Dr. Evita Nursanti MSC PDI Perjuangan, 6 Firman Subagio Partai Golkar, 7 Hajah Sriwulan SEMM Partai Nasdem, 8 Dr. H. Edi Wuryanto SKPM KEP PDI Perjuangan, 9 Eva Monalisa Partai Kebangkitan Bangsa. Jawa Tengah 4, alokasi kursi 7, 1 Insinyur Bambang Wuryanto MBE PDI Perjuangan, 2 Dolvi OFPST PDI Perjuangan, 3 Dr. Andes Juliat Mono SMMMH Partai Golkar, 4 Dr. Andes Hamid Nur Yasin Partai Keadilan Sejahtera, 5 Rinto Subekti SEMM Partai Demokrat,
6. Insinyur Srianto Sahputro Partai Gerindra. 7. Diah Pikatan O Putri Haprani PDI Perjuangan. Jawa Tengah 5, alokasi kursi 8. 1. Puan Maharani PDI Perjuangan. 2. Hasinggih Januratmoko SKH MM Partai Golkar. 3. Adik Sasongko Partai Gerindra. 4. Arya Bima PDI Perjuangan. 5. Dr. H. Abdul Kharis Al-Masyari SEMSI Partai Keadilan Sejahtera. 6. Rahmat Handoyo SPIMM PDI Perjuangan. 7. Muhammad Hatta Partai Amanat Nasional. 8. H. Muhammad Toha MSI Partai Kebangkitan Bangsa. Jawa Tengah 6, alokasi kursi 8. 1. Insinyur Sujadi PDI Perjuangan. 2. Abdullah Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Vita Ervina SEMBE PDI Perjuangan. 4. Prasetyo Hadi Partai Gerindra. 5. Insinyur Panggah Susanto Partai Golkar. 6. Bramantyo Suwondo M Partai Demokrat. 7. Nafa Urbah Partai Nasdem. 8. Sofwan Dedi Ardianto PDI Perjuangan. Daerah pemilihan Jawa Tengah 7, alokasi kursi 7. Nomor 1 Dr. Andes Utut Adianto PDI Perjuangan. 2. Dr. Andes H. Taufik Abdullah Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Akib Ardiansyah MSI Partai Amanat Nasional. 4. Insinyur KRT H. Daroriwono Dipuro MM IPU Partai Gerindra. 5. Raufik Hananto Partai Keadilan Sejahtera. 6. Amelia Anggraini Partai Nasdem. 7. Dr. Bambang Susatyo Partai Golkar. Jawa Tengah 8, alokasi kursi 8. Nomor 1 Kaisar Kiasa Kasih Said Putra PDI Perjuangan. 2. Hajah Novita Wijayanti SEMM Partai Gerindra. 3. Siti Mokaromah SAG MAP Partai Kebangkitan Bangsa. 4. Teti Rohatiningsih Esos Partai Golkar. 5. Adi Satria Suryo Sulistyo PDI Perjuangan. H. Wastam SE Partai Demokrat. 7. Sugeng Suparwoto Partai Nasdem. 8. H. Yanwar Arif Wibowo SH Partai Keadilan Sejahtera. Daerah pemilihan Jawa Tengah 9, alokasi kursi 8. 1. Santi Alda Natalia SH PDI Perjuangan. 2. Eka Widodo Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Dr. Haris Turino STSH MSI MM PDI Perjuangan. 4. Muhammad Hekal BSC MBE Partai Gerindra. 5. Agung Widiantoro SH MSI Partai Golkar. 6. Dr. H. Abdul Fikri Fakih MM Partai Keadilan Sejahtera. Sinta Sandra Kusuma S. Hubin MAB PDI Perjuangan. 8. Wahyudin Nur Ali alias Goyut Partai Amanat Nasional. Daerah pemilihan Jawa Tengah 10, alokasi kursi 7. 1. Asraf Abu Partai Golkar. 2. M. Hanif Dagiri Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Dede Indra Permana Sudiro SH PDI Perjuangan. 4. Dr. Ramson Siagian Partai Gerindra. 5. Doni Akbar SEMM Partai Golkar. 6. Yoyok Rio Sudibyo Partai Nasdem. 7. Rizal Bawasir Partai Keadilan Sejahtera. Selesai.
Terima kasih Mas Derajat. Selanjutnya Jawa Timur, Mas Agus. Terima kasih. Daerah pemilihan Jawa Timur 1, alokasi kursi alokasi kursi 10. Pertama, Insinyur Bambang Haryo Soekartono dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Kedua, Putih Guntur Soekarno SIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketiga, Dr. Arzeti Biblina Setiawan SEMAP Partai Kebangkitan Bangsa. Keempat, Arizal Tomli Wafa STMM Partai Amanat Nasional. Kelima, Adis Kadir Partai Golongan Karya. Keenam, Lita Mahfud Arifin Partai Nasdem. 7, Dani Ahmad Prasetyo Partai Gerakan Indonesia Raya. 8, Reni Astuti SSI MP SDM dari Partai Keadilan Sejahtera. 9, Indah Kurnia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 10, Dr. Anda Lucy Kurniasari Partai Demokrat. Dapil Jatim 2, alokasi kursi 7. Pertama, Haji Faisal Risa Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Anwar Sadat Partai Gerakan Indonesia Raya. 3, Muhammad Hairul Amri SP MPD Partai Nasdem. Keempat, Dr. Haji Muhammad Irsyad Yusuf SE MMA Partai Kebangkitan Bangsa. 5, Haji Muhammad Misbakun SEMH Partai Golongan Karya. 6, Dr. Haji Mufti AN Anam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 7, Saiful Nuri Partai Amanat Nasional. Dapil Jawa Timur 3, alokasi kursi 7. Pertama, Dr. Hajah Nihayatul Wafiro MA Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Soni Tri Dana Paramita SHMH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3, Zulfikar Arse Sadikin SIP MSI Partai Golongan Karya. 4, Sumail Abdullah Partai Gerakan Indonesia Raya. 5, HM Nasim Khan Partai Kebangkitan Bangsa. 6, Dina Lorenza Audria Partai Demokrat. 7, Ina Amania Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dapil Jawa Timur 4, alokasi kursi 8. 1, Haji Rifki Abdul Halim Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Bambang Haryadi Partai Gerakan Indonesia Raya. 3, Arif Wibowo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4, Muhammad Nur Purnamasidi Partai Golongan Karya. 5, Haji Charles Meikiansah Esos MIKOM Partai Nasdem. 6, Amin AKMM Partai Keadilan Sejahtera. 7, Ahmad Gufron Siroj Partai Kebangkitan Bangsa. 8, Kawendra Lukistian SEMSN Partai Gerakan Indonesia Raya. Dapil Jawa Timur 5, alokasi kursi 8. 1, Muhammad Hasanuddin Wahid Partai Kebangkitan Bangsa. 2, Dr. Ahmad Basara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3, Moreno Suprapto Esos Partai Gerakan Indonesia Raya. 4, Ahmad Irawan Partai Golongan Karya. 5, Dr. Gamal Partai Keadilan Sejahtera. 6, Ali Ahmad SH Partai Kebangkitan Bangsa. 7, Insinyur Andreas Edi Susetyo MM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 8, Haji Ma'ruf Mubarok SH Partai Gerakan Indonesia Raya. Dapil Jawa Timur 6, alokasi kursi 9. 1, Pulung Agustanto Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2, Dr. Anggia Ermarini MKM Partai Kebangkitan Bangsa. 3, M. Sarmuji Partai Golongan Karya. 4, Insinyur Endro Hermono Partai Gerakan Indonesia Raya. 5, Dr. Anda Sri Rahayu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 6, Nur Hadi Partai Nasdem. 7, Insinyur Ahmad Rizki Sadik Partai Amanat Nasional. 8, Haji Anim Falahuddin Partai Kebangkitan Bangsa. 9, Dr. Insinyur Heru Cahyono MM Partai Golongan Karya.
Dapil Jawa Timur 7, alokasi kursi 8. 1. Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, BKom MSc, Partai Demokrat. 2. Novita Hardini, SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. H.A. Iman Sukri, Partai Kebangkitan Bangsa. 4. Dr. Andes Supriyanto, Partai Gerakan Indonesia Raya. 5. Dr. Ali Mufti, SAG, MSI, Partai Golongan Karya. 6. Sartono, SEMM, Partai Demokrat. 7. Insinyur Budi Sulistiono alias Kanang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 8. Riono Eskel, MSI, Partai Keadilan Sejahtera. Jawa Timur 8, alokasi kursi 10. 1. Rusdi Kirana, SE, Partai Kebangkitan Bangsa. 2. Haja Sadar Restuati, SPMMA, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Muhammad Habibur Rahman, SE, Partai Nasdem. 4. M. Yahya Zaini, SH, Partai Golongan Karya. 5. Muhammad Irfan Yusuf, Partai Gerakan Indonesia Raya. 6. Haja Maitri Citrawardani, SH, Partai Keadilan Sejahtera. 7. Dr. Andes Haji Guntur Sasono, MSI, Partai Demokrat. 8. Abdul Hakim Bafahih, Partai Amanat Nasional. 9. Dr. Honoris Causa Dr. Andes H.A. Halim Iskandar, MPD, Partai Kebangkitan Bangsa. 10. Banyu Biru Jarot, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dapil Jawa Timur 9, alokasi kursi 6. 1. Dr. Randa Haini Relawati Rini Widyastuti, MSI, Partai Golongan Karya. 2. Dr. Hajah Ana Muawanah, SIMH, Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Wihadi Wiyanto, SHMH, Partai Gerakan Indonesia Raya. 4. Haji Abidin Fikri, SHMH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5. Eko Wahyudi, Partai Golongan Karya. 6. Hajah Ratna Juwitasari, SEMM, Partai Kebangkitan Bangsa. Dapil Jawa Timur 10, alokasi kursi 6. 1. Haji Nasirul Falah Amru, SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Dr. Jazilul Fawaid, SQMA, Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Ahmad Labib, Partai Golongan Karya. 4. Jidan SESH, Partai Nasdem. 5. Hilmi, Partai Gerakan Indonesia Raya. 6. Nilayani Hardianti, SIKOM, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dapil Jawa Timur 11, alokasi kursi 8. 1. Madura. MH Said Abdullah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Dr. Erik Hermawan, MT, MM, Partai Golongan Karya. 3. Haji Saifuddin Esos, MH, Partai Kebangkitan Bangsa. 4. Slamet Aryadi, SPSI, Partai Amanat Nasional. 5. Willy Aditya, Partai Nasdem. 6. Haji Hasani bin Zubair, SIP, Partai Demokrat. 7. RH Imron Amin, SHMH, Partai Gerakan Indonesia Raya. 8. Ansari, SPDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selesai. Terima kasih Mas Agus. Selanjutnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu Betty. Daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alokasi kursi 8 kursi. Pertama, nama calon terpilihnya adalah Mai Esti Wijayati, PDI Perjuangan. 2. Dr. Andes Gandung Pardiman, MM, Partai Golongan Karya. 3. Siti Hediati Soeharto, SE, Partai Gerakan Indonesia Raya. 4. Dr. Haji Sukamta, Partai Keadilan Sejahtera. 5. Kaisar Abu Hanifah, Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Haji Toto Daryanto, SE, Partai Amanat Nasional. 7. GM Toto Hedi Santosa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ke-8 Haji Subardi, SHMH, dari Partai Nasdem. Selesai. Terima kasih Mbak Betty. Selanjutnya
Banten. Ya. Banten 1 6 kursi, 1 Ahmad Fauzi PKB, 2 Rizky Aulia Rahman Natakusuma Partai Demokrat, 3 Ali Zamroni Esos MAP Partai Gerakan Indonesia Raya, 4 Tia Rahmania MPSI Psikolog Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 5 Arif Rahman Partai Nasdem, 6 Dr. Haja Ade Rosi Khairunisa Esos MSI Partai Golongan Karya. Banten 2 alokasi kursi 6, 1 H. Edison Sitorus ST Partai Amanat Nasional, 2 Profesor Dr. H. Furtasan Ali Yusuf SE Eskom MM Partai Nasdem, 3 Anissa MA Mahesa Partai Gerakan Indonesia Raya, 4 Tubagus Khairul Zaman SE Partai Golongan Karya, 5 Dr. Haji Jazuli Juwaini MA Partai Keadilan Sejahtera, 6 Syarifah Ainun Jariah SIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Daerah pemilihan Banten 3 alokasi kursi 10, Dr. Haja Airin Rahmidiani SHMH Partai Golongan Karya, Harano Karyo SIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Habib Idrus Salim Al-Jufri LCMBA Partai Keadilan Sejahtera, 4 Profesor H. Suhmi Dasko Ahmad Partai Gerakan Indonesia Raya, 5 Muhammad Rano Alfat SHMA Partai Kebangkitan Bangsa, 6 Okta Kumala Dewi SEMAK Partai Amanat Nasional, 7 Zulfikar Hamonangan Partai Demokrat, 8 Dr. Haji Wahidin Halim MSI Partai Nasdem, 9 Andi Ahmad Dara SMAP Partai Golongan Karya, 10 Marinus Gia SEMAK Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya Bali, Mas Yulianto Sudrajat.